السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم بقناتي فرح أونيفير. في هذا الفيديو سوف نتكلم دائما عن جديد فرنسا وبلجيكا بخصوص هذا المرض، ولكن قبل أن أبدأ هذا الفيديو أتمنى لكل من دخل أول مرة قناتي أن يشترك بها ولا تبخلوا علي بإعجاباتكم وتعاليقكم البناءة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كما قلت سابقا فمدينة أنفيرس تعرف ارتفاع العدوى بشكل كبير بالنسبة للمناطق الأخرى ببلجيكا، لذلك قرر رئيس بلدية هذه المدينة أن يتخذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة هذا التصاعد الكبير للعدوى بهذه المدينة. هذه المدينة مدينة أنفيرس التي تقع في المنطقة الفلامانية، فقد قرر رئيس بلديتها أن فمن بين التدابير التي أخذها هذا رئيس البلدية بأن الاجتماعات خارج إطار العائلة التي تكون أكثر من 10 أشخاص فهي ممنوعة تفاديا لارتفاع العدوى بهذه المدينة. كذلك بالنسبة لارتداء الكمامات سوف تعمم في مجموعة من الأماكن العامة بمدينة أنفيرس لمواجهة هذه العدوى المتزايدة مؤخرا بهذه المدينة. بالنسبة للإجراءات الأخرى هي يجب على أصحاب المطاعم والمقاهي عندما يدخل عندهم أي زبون أن يأخذوا معلومات عنه بإعطائهم استمارة يجب ملؤها بجميع المعلومات الشخصية عن ذلك الزبون. بهذا يجب الاحتفاظ بجميع المعلومات الخاصة بهؤلاء الزبناء، وفي حالة يكون هناك عدوى يمكن الاتصال بهم بسرعة لأن المعلومات ديالهم سوف تكون محفوظة. كذلك سوف يمنع التدخين الشيشة في هذه المقاهي وكذلك المشروبات الكحولية الأخرى، وكذلك سوف يمنع شراء المواد يعني المشروبات الكحولية ما بين منتصف الليل والسابعة صباحا. هذا كلها الإجراءات تؤخذ في مدينة أنفيرس تفاديا لارتفاع العدوى، لأنه لوحظ مؤخرا بأن هناك ارتفاع كبير بهذه المدينة بالنسبة لمستويات العدوى خاصة في هذه المدينة مقارنة مع المدن الأخرى البلجيكية. يعني كل هذه الإجراءات التي اتخذتها بلدية أنفيرس سوف تطبق ابتداء من 25 من شهر يوليوز، يعني يوم السبت المقبل. Anvers, David Brichard. À Anvers, l'atmosphère est estivale. Et pourtant, la ville flamande connaît un retour inquiétant du coronavirus. En quelques jours, des centaines de contaminations ont été diagnostiquées. C'est pour cette raison que le bourgmestre Bart De Wever a décidé de prendre les choses en main. Notre ville n'est pas seulement notre maison, c'est aussi un haut lieu de la santé et le moteur de l'économie flamande. Il est donc essentiel de prendre des nouvelles mesures pour protéger notre santé et notre bien-être. La cellule de crise a donc décidé de prendre 6 mesures supplémentaires. Mesures les plus impactantes pour le citoyen, les rassemblements hors cercles familiaux de plus de 10 personnes seront interdits. Le masque sera obligatoire dans la plupart des lieux publics. Les autres mesures concernent plus directement le secteur HoReCa. Les contrôles sur les établissements seront renforcés. Chaque restaurant ou café devra conserver les données des clients. Ludwig est patron d'un restaurant du centre. Il vient d'imprimer les documents pour prendre les coordonnées de chaque hôte. On a des documents pour le contact tracing, donc les gens qui viennent ici, on demande leur numéro de téléphone et leur nom, et ainsi on prend... ça dit que c'est seulement pour le gouvernement, c'est pas pour faire des promotions, c'est du GDPRS, les règles sont strictes et c'est seulement pour la sécurité de mon employé et mes clients. Les comportements à haut risque, comme le partage de boissons ou de chicha, seront interdits aussi. Dernière mesure, il ne sera plus permis d'acheter de l'alcool entre minuit et 7 heures du matin. Toutes ces règles seront d'application dès le samedi 25 juillet.
Exactement, François. Le coronavirus, c'est l'affaire de tous les Anversois, mais aussi et surtout de la jeunesse. Ainsi, 44 enfants et 14 accompagnants d'un mouvement de jeunesse anversois ont dû en urgence quitter leur camp situé à Bièvre dans les Ardennes. La raison, la mère d'un des enfants était testée positif au coronavirus et par après, l'enfant lui-même a été testé positif au coronavirus et tous les enfants ont dû rentrer chez eux. Autre problème, 3 camps ont dû purement et simplement être annulés avant même que les enfants ne puissent partir en camp. La raison est bien tout simplement parce que 11 accompagnants ont été testés positifs. Ils avaient fait partie d'un rassemblement, d'une réunion préparatoire pour ces camps avec d'autres. Tous ont été mis en quarantaine et une partie venait malheureusement d'Anvers. فبالنسبة لبلجيكا أمام ارتفاع العدوى بهذا المرض أصبح الآن يفكرون في تعميم ارتداء الكمامات إجباريا في مجموعة من الأماكن، وأصبحت الآن الشرطة حاضرة في مجموعة من الأماكن لمراقبة فعليا أن الأشخاص يرتدون الكمامات خصوصا في الأماكن المغلقة التي أصبحت الآن إجباريا داخل المحلات التجارية. والعديد من رؤساء البلدية يفكرون أيضا في تعميم هذه الكمامات خصوصا في الأماكن التي يكون فيها الاختلاط كبير بين الأشخاص تفادي للعدوى التي أصبحت ترتفع مؤخرا ببلجيكا. Depuis 10 jours, des patrouilles de police circulent régulièrement pour contrôler le port du masque obligatoire à l'intérieur des magasins. Et la mesure ici, à Andenne, semble plutôt bien respectée. Objectivement, on n'a pas de récalcitrants, ou du moins très peu, donc tant mieux. Ça se passe bien. Évidemment, certains débordements sont toujours possibles et les concentrations de population en extérieur posent parfois question, comme à Dinan ou encore La Roche en Ardennes. Ce matin, le gouverneur de Namur était en vidéoconférence avec l'ensemble des bourgmestres. Si la situation est globalement bonne, des demandes se font jour pour étendre l'obligation du port du masque. La vidéoconférence d'aujourd'hui a mis en avant des questionnements sur l'extension du port du masque, notamment à l'occasion des marchés et notamment aussi dans des endroits de grands rassemblements, à l'occasion de balades le samedi, le dimanche, le long des fleuves par exemple, ou sur les places. Et je pense que le questionnement est légitime. فالآن ببلجيكا أصبح يسجل 184 حالة عدوى بهذا المرض يوميا، أي بنسبة أكثر من 84%. وقد لوحظ أيضا أن عدد الذين يدخلون في العناية المركزة ارتفع مؤخرا كما حصل في مستشفى بمدينة ألياج حيث دخل 4 أشخاص في العناية المركزة بخلاف ما كان يجري سابقا حيث كان العدد قد انخفض ولم يعد هناك. وأمام ارتفاع العدوى فجميع المستشفيات تستعد في حالة ما إذا كانت هناك موجة ثانية، والآن أصبحوا أكثر استعدادا مما كان عليه في الأول لأن لهم معدات أكثر مما كان سابقا وتجربة أكثر، ولكن دائما الفريق الطبي يحس بتعب لأنه أمام الموجة الأولى قد يعملوا مدة طويلة وأجهدت جميع العديد من الأشخاص المشتغلين في المجال الصحي، ولكن هم يقولون بأنهم أكثر استعدادا في حالة ما إذا دخلت بلجيكا في موجة ثانية من هذا المرض. Ça n'est plus arrivé depuis plus de 2 mois. 4 patients Covid sont en soins intensifs à l'hôpital Montlégia de Liège. Une situation qui inquiète à nouveau. Le niveau de vigilance qui était déjà important est quand même remonté d'un cran depuis une quinzaine de jours, 15 jours, 3 semaines. Forcément, la première vague de contamination au coronavirus permet aujourd'hui d'être mieux préparée à une éventuelle seconde vague, mais les équipes sont fatiguées. Il est clair que le travail pratique au chevet du patient, ce n'est plus une surprise. Le personnel maîtrise évidemment la situation. Maintenant, l'autre volet, c'est plutôt l'aspect ressources lié au fait que nous sommes en période de vacances et que le personnel est toujours légèrement en souffrance physique et psychologique de la première vague. Donc l'intérêt est de pouvoir bénéficier d'un peu de répit. C'est ce qui fait très peur aux équipes, évidemment, que la population ne se comporte pas comme il le faut à l'extérieur. Parce que les ressources sont plus compliquées à obtenir dans cette période de vacances. Pour faire face à une nouvelle vague de contamination, l'hôpital a suffisamment de matériel pour tenir plusieurs semaines, mais reste sur ses gardes.
وأمام ارتفاع العدوى بهذا المرض، بلجيكا قد قررت إحدى دور المسنين بمدينة جومب بعد أن وجدت أن أحد المسنين قد أصيب بهذا المرض مجددا إغلاق يعني منع الزيارات مؤقتا لهؤلاء المسنين بهذه الدار تفاديا لعودة هذا المرض داخل هذه الفئة يعني الهشة من المسنين. وقد طلبوا من الدولة أن تعمل اختبارات PCR يعني على يعني العاملين بتلك الدار وكذلك المقيمين بها من المسنين حتى يتفادوا انتشار العدوى بهذا المرض كما حصل سابقا، لأن هذه فئة تعتبر فئة هشة ومعظمهم يعني يعانون من أمراض أخرى مزمنة، وهم يعني إذا أصيبوا بهذا المرض يكونوا في مرحلة خطرة. لذلك يعني أوقفوا يعني الزيارات لهذه الدار مؤقتا إلى حين يروا ماذا سوف تقوم به الدولة من حيث الاختبارات التي تعد مهمة لتفادي العدوى بين هؤلاء الأشخاص في هذه الدار. وليس بعيدا عن بلجيكا هناك أيضا فرنسا عند بدأ الارتفاع العدوى بها بمجموعة من المدن وكذلك تجنبا للعدوى، فقد قررت أيضا فرنسا منذ يوم الاثنين أن يكون ارتداء الكمامات إجباريا في الأماكن المغلقة، لأنهم أصبحوا أيضا يعانون من ارتفاع العدوى مؤخرا بين الأشخاص كثير من الدول الأوروبية، لأن العديد يتخوف من عودة موجة ثانية ففرنسا تجنبا للعدوى أيضا يعني سوف يكون الإنسان مجبر على وضع الكمامات في العديد من الأماكن العامة المغلقة وكذلك الأسواق المفتوحة في بعض المدن. هذا ما سنراه في هذا الفيديو. Les autorités françaises serrent la vis à partir de ce lundi sur le port du masque qui devient obligatoire dans les lieux publics clos afin d'endiguer une seconde vague de contamination au Covid-19. Déjà obligatoire dans les transports notamment, le masque devra désormais être porté dans toutes les grandes enseignes alimentaires, les commerces, marchés couverts, mais aussi les services publics type bureaux de poste, mairies, préfectures et les lieux de loisirs comme les cinémas ou les salles de jeux ou de tourisme type hôtel ou encore les lieux de culte. L'instauration de cette mesure s'inscrit dans un contexte épidémique toujours fragile, marqué par une hausse des recours à SOS médecins et des passages aux urgences. Dans son dernier communiqué vendredi, la Direction générale de la santé faisait état par semaine de 3800 cas et de 600 hospitalisations des départements d'outre-mer de Guyane et Mayotte et en métropole ceux de Mayenne et de Gironde. Parmi les indicateurs scrutés à la loupe par les autorités, le taux de reproduction RO, soit le nombre de personnes que contamine chaque malade. En métropole, il avoisine les 1,2. Ce taux a augmenté ces dernières semaines à La Réunion, en Bretagne ou en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le recours massif aux tests reste la priorité pour endiguer l'épidémie, mais aujourd'hui ces tests, notamment PCR, seraient très insuffisants en raison notamment d'un manque de moyens humains. Entre 200 et 300 000 tests seraient réalisés chaque semaine, loin des 700 000 annoncés par le gouvernement. وفي نهاية الفيديو أتمنى لكم الصحة والعافية وإلى اللقاء في فيديو جديد، وأهلا بكم دائما بقناتي فرح إونيفير.